ito guys, mas, ito ay, gaigod ko yung anima. Tapos ito guys, ano ito mama? Ano ito? Sticker guys, and color guys, color. And tapos, yung guys, dali ma. Tapos, yung big guys, diba guys, may mermaid. Tapos, and, eto ma, Hello Kitty, and, laruan. Guys, eto guys, mermaid guys, bili tayo sahod ni Papa ba? Eto, tapos eto. Eto guys, mas ganda. Sa sahod natin sa Nin, vlog. eto maay, eto. Eto sa. Tapos iyan guys. Diba guys, mas. Tapos eto guys, kanisad maha. Eto guys, dalawa. Katambit ma. Ayun. Kuan, pakitang naman ako. Kiton. Tapos, eto guys. Palitan na maha. Tapos, eto po guys. Alam. Ewan ko mapatsutan na. Ito sad ko. Lang. Mas ganda to guys, Mas ganda. Tapos, dali ma. Basta makakwarta tama kay. Makapalit na tanan. Ito, lutuanan. Tapos lutuanan guys. Ito, diba guys? Pangboy guys. Ay, girls sa unahan natin. Ito guys. Ito, mas, yan, laruan. Laruan guys, laruan. Ito, laruan sad, ito. Laruan. Diba guys, laruan. Panglaruan yun. Tapos ito, mapalitan niya palitan niya. Tapos ito guys. Diba guys? Tapos yung bubbles guys, Eto guys. Ganda guys. Hindi. Ganda na. And yung bag. Diba guys? And yung saan ma? Ano gani? Rishi. Clay guys. And doon ma. Ay, sorry. Dala. Ay, dito ay. Pangboy na sad. Ha? Pangboy na sad. Panggirl sa. Tapos clay guys, clay. Diba guys? Tapos, diba guys? Tapos, eto guys, para tayong kasama na ni Maha. Tara guys. Bityam. Tapos ito guys, bili tayo mga anima. Tara guys. Tapos mas pangboy sa tipan. Pangboy. Eto pangboy, eto. Pangboy. Mas eto. Pangboy. Tapos ito. Asan? Dito? And pangboy ito guys. Pangboy ito. Hindi ito pang girl. Pangboy ito. Boy. Pangboy. Ate? Dinosaur guys. Dinosaur. Ano ito ma? Ito guys ay. Uy.
guys, ah. Diba guys? Palitaan ni ma. Ito guys. Kanilang ito. Ay. Diba kita mo nga guys? Sa Manila ito guys. Hindi ito sa Cebu. Tapos ito. Ito sa Gaspay. Tama na, tara na. Bye guys! Bye guys.